हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज मु गोटे जगह बुलाया जाऊँगी तो भाविली कि आपण मानक भी मो सहित नहीं जी। तो फ्रेंड्स चलतु जीवा। तो फ्रेंड्स हम फाइनली पहुँची गलु आम गाड़ी पार्किंग कर गलु अपन तो पूरा जानीपे। तो यहाँ हूँ भुवनेश्वर बालीजात्रा। तो निश्चिंत थे ये आसता बुलिकी जातु। तो खाली एंट्री करा मात्रे ही मैंने देख पारे सेपटे दोली आ देखते एपट सब माने एमती पकई से सब स्टॉल। तो माने एते स्टॉल फ्रेंड्स अच्छी ना माने बहुत सारा स्टॉल अच्छी देखी पारे जमती कि रहा ड्रेस दुकान ये जो खट्टा आचार बिकती ना सही बैग वगैरह तो बहुत सारा स्टॉल पड़ी। तो रियली मत बहुत ही बढ़िया लगिला। निश्चिंत थे से आसतु पूरा बुलिकी जातु। तो ये जमती कि दोली आउ सब सजासजी घर जिनस सब आउ कौन सब खाया स्टॉल पड़ी। देखते यहाँ इयरिंग्स वाला दुकान देख कत सुंदर सुंदर इयरिंग्स आउे एमती बहुत सारा स्टॉल्स पड़ी। तो सब जिनस तो मुझे वीडियो देखनी जी मुझे देखी देती। तो आप वीडियो पूरा एंड पर्यंत देखो एंजॉय करूँ। रामदोली बसबू मो दीदीर मोर। तो चलन फ्रेंड्स से तो फ्रेंड्स आम ये टिकेट कर तो फ्रेंड्स ये दोली रे खेल साइला परे बहुत मजा लगिला हेले सहित बहुत डर लगे एत जोरे घुरुला माने पूरा एपट सेपट पूरा। तो मो फ्रेंड्स मो दीदी पूरा आखि बुझी बसती पूरा जाबुड़ी धरिकी पूरा आखि बुझी बसलु कहूँ मो बापा ये कौन तो फ्रेंड्स देख मैप आनी फ्रेंड्स देख मो दीदी तो फ्रेंड्स हम फाइनली घर पहुँची गलु पूरा फ्रेश होकर आसी। तो आम एमती अल्प किसी जिन आनचु तो मुझे आपन देखी दूसरी। तो देखु एमती फुल आनीचु एमती दुईटा आनीचु कह केमती लगुच ये भी आम आनीचु बहुत ही लंबा वाला भी आम दीटा आनीचु
ଝୁମୁର ବାଲା ଆସିଛି ଏଇଟା ଖାଲି ଏମିତି ମାନେ ଟିକେ ପବନ ଦେଲେ ନା ଇଏ ପୁରା ବହୁତ ଜୋରେ ବାଜିବ ଖାଲି ଟିକେ ହଲଚଲ ହେଲା ମାନେ ଇଏ ବହୁତ ଜୋରେ ବାଜୁଛି ଆଉ ଆମେ ଆକୁ ଝରକା ଆଗରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେବୁ ତାପରେ ଟିକେ ପବନ ଦେଲେ ପୁରା ଇଏ ହଲିବ ଖାଲି ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ହଲେଇଲେ ମାନେ ବାଜିବ ଦେଖନ୍ତୁ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆଉ ଆମେ କିଛିଟା ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ବି ଆଣିଛୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ এই ଇୟରିଙ୍ଗସଟା ଦେଖନ୍ତୁ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆମେ ତିନିଟା ଆଣିଛୁ ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖାଉଛି ଦେନ୍ ଆପଣ କହିବେ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖି ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ତ କ'ଣ ତିନିଟା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କେଉଁଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଅଛି ତିନିଟାରୁ ଆଉ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କି ଭଳିଆ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ ସା ପପି ବେଲୁନ୍ ନେଇ ଆସିଛି ବେଲୁନ୍ ବି ଆଣିଥିଲୁ ପୁରା ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମର ସେଇଟା ସେପଟେ ଅଛି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି କ'ଣ ସେପଟେ ଦେଖିବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବେଲୁନ୍ଟା ଆଣିଛୁ ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେ ଖାଲିଟାରେ ବି ଏମିତି ଓହଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲଟକିକି ଅଛି ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଇଏ କଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆସୁଛି ଦେନ୍ ପଳଉଛି ତାର ଉପରକୁ ଆଣ୍ଡ ସେଠି ପୁରା ଫିକ୍ସ ହେଇକି ସେମିତି ରହିଯାଉଛି